এবার বিএসএফ এর ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের তৎপরতায় উদ্ধার সোনা। ঘটনাটি নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ডাকাতে গাড়ি মাঠ এলাকায়। বিএসএফ এর ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের তৎপরতায় আবারও উদ্ধার হলো সোনা। বিএসএফ এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আজ সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ মাছদিয়া থেকে কৃষ্ণনগরগামী বাসে কেউ সোনা নিয়ে উঠেছে। বিএসএফ এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসার পর তারা বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করে এবং বাসের মধ্যে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে সোনার ৫টি বাট সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে। এই সোনার আনুমানিক ওজন ১ কেজি ১৯৯ গ্রাম। এই সোনার বাজার মূল্য ৯১,৬৫,৫০০ টাকা। ধৃত ব্যক্তির নাম সুভাষচন্দ্র মণ্ডল, বয়স ৩৭ বছর। পিতা মাধবচন্দ্র মণ্ডল, বাড়ির কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকার মথুরাপুর গ্রামে। ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে এটি। বাংলাদেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচার হচ্ছে সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছে বিএসএফ। পাশাপাশি এই পাচারকারীর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত আছে সেটাও তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ এর আধিকারিকরা। এ ব্যাপারে ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার বলেন, বাংলাদেশের পুরা চলানকারী বন্ধ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। বিএসএফ সদা সর্বদা সতর্ক রয়েছে এই বিষয়ে। যে কোনো ঘটনার মোকাবিলা করবার জন্য তারা তৈরি। आज एक पुख्ता खबर थी, उसके आधार पर बीएसएफ की स्पेशल टीम ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और जो माजदिया से कृष्णानगर रोड जाती है उसमें एक पैसेंजर बस में गोल्ड के साथ ट्रैवल कर रहा था। उसको शक के आधार पे हमने जांच की और कंफर्म हुआ कि उसके पास गोल्ड है। उसने अपने कमर के साथ पेटी में गोल्ड बांधा हुआ था और उसके ऊपर जो ऑर्थोपेडिक वेस्ट होता है वो भी बांधा हुआ था कि उसको छुपा के रखें। और उसके पोजीशन से 1199 ग्राम के आसपास गोल्ड रिकवर हुआ है, जिसकी मार्केट कीमत आज के दाम के हिसाब से 91 लाख से ज़्यादा है। बॉर्डर पे अभी फ़िलहाल इस तरह की घटना जो है मतलब अप्रिशिएट नहीं की जा सकती, जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और फिर भी मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि बॉर्डर पे जो भी है हमारी ड्यूटी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हम बहुत ही मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी में। और किसी भी तरह की सीमा पर होने वाले क्राइम के लिए हम उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू।